स्टोरीज यूनिट चैनल में खुश आमदीद। मैं आज फिर जान बूझ कर उसके सामने से गुजरा। उसने आंखें उठाकर मुझे देखा और जैसे लम्हे भर को ठिठक गई, फिर फौरन नजर चरा कर गुजर गई। मेरे होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट दौड़ गई। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था कि मुझ पर किसी की नजर पड़े और वो ठहरे नहीं। जी हाँ, ऐसा ही है। मैं बेहद हैंडसम वाक़े हुआ हूँ और शायद यह वाहिद बहुत बड़ी खूबी है जो मेरे अंदर है। ये खूबी, ये खुश शक्ली, वजाहत तो ऊपर वाले की दी हुई है। बाकी जो औसाफ इंसान के ज़ाती होते हैं उनसे मैं कोसों दूर हूँ। और सच्ची बात तो यह है कि इस पर मुझे कोई शर्मिंदगी भी नहीं। क्या करता सच्चाई से, ईमानदारी से और पाकबाजी से। इन खसलतों के मालिकों को मैंने इंतहाई रूखी फीकी जिंदगी गुजारते और फिर खामोशी से मर जाते ही देखा है। लीजिए कहानी खत्म। भला किसी एडवेंचर के बगैर भी कोई कहानी अच्छी लगती है। फीका खाना कितनों को भा सकता है। सुबह से शाम तक एड़ियां रगड़कर चंद रुपए महीने बाद कमाना और चंद दिनों में खत्म कर देना, ना बाबा, ये अपन का स्टाइल नहीं है। तो फिर मैं कौन हूं, क्या करता हूं, कहां से आया हूं? तो जनाब मैं एक गैंगस्टर हूं। जी हां, हमारा एक बाकायदा मुनज़्ज़म गिरोह है। लूट मार और गुंडागर्दी करना है। इंटर के बाद जब मजीद पढ़ाई में दिमाग खपाना मेरे बस से बाहर हो गया तो अबू जी ने एक छोटा सा जनरल स्टोर खोल कर दे दिया। मगर सुबह से शाम तक ग्राहकों को अंडे, डबल रोटी, बिस्कुट पकड़ना भी मेरे ऊपर गरां गुजरने लगा। मैं जान छुड़ाने लगा। ना जाने कब और कैसे मैं इन गुंडा लड़कों के गिरोह में शामिल हो गया जो राह चलती खवातीन के पर्स छीन कर भाग जाते थे और सुनसान सड़कों पर लूट मार किया करते थे। और चंद ही बरसों में हम निहायत बड़े पाड़े के गैंगस्टर बन चुके थे। जी हाँ, इस चीज पर जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया है, मेरी नजर चंद रोज कब्ल नदी किनारे पड़ी थी। बड़ा ही फिल्मी सीन था। मुझे घर में उकताहट हो रही थी। चहल कदमी करते हुए नहर किनारे जा निकला। वो भी शायद मेरी तरह घर में उकता गई होगी, इसीलिए नहर के किनारे बैठी हुई थी। इसकी पुश्त मेरी तरफ थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब से गुजरा। वो सर झुकाए न जाने कौन सी सोचों में गुम थी। इस जगह कई और लोग भी मौजूद अपने कामों में मगन थे, मगर वो किसी तरफ मुतवज्जे न हुई। करीब से देखने पर मुझे अंदाजा हुआ कि वो बेहद खूबसूरत है। वो मुझ पर नजर डाले बगैर मेरे पास से गुजर कर चली गई। मैं दिल थाम कर रह गया। इस उजाड़ जगह कोई तो दिल बहलाने की सूरत नजर आई और मुझे तसल्ली हुई। दरअसल इस कस्बे में मुझे आए चंद रोज ही हुए थे। डेरापुर नामी ये गांव नुमा कस्बा इस कदर कदीम था और दूर दराज वाक़े था कि यहाँ टीवी भी बहुत कम घरों में था। लोग शायद अखबार भी कम ही पढ़ते थे। आबादी बहुत कम थी। शाम से ही गलियों में अंधेरा हो जाता और लोग घरों में बंद हो जाते। क्योंकि अपने शहर में एक बहुत बड़ी वारदात करने के बाद हम चारों दोस्त रकम आपस में बांटने के बाद, जो कि लाखों में थी, ये अलग अलग मकामात पर फरार हो गए थे। हम सब ने अपनी जगहों का इंतखाब किया हुआ था जो हमारे शहर से बहुत दूर हो, जहां टीवी वगैरह की सहूलत कम से कम हो ताकि चीजें इतनी जल्द आउट ना हो सकें। मेरे हिस्से में डेरापुर आया था। जब शहर में इस वारदात की खबरें ठंडी पड़ जाती तो हम सब एक एक करके अपने घरों को लूट जाते। अपने घरों में हम सब ने मुख्तलिफ बहाने बनाकर घर वालों को मुतमईन किया हुआ था। हाँ, तो मैं जिक्र कर रहा था उसका जिसको मैंने पहली मर्तबा नदी किनारे देखा था। फिर वो मुझे अक्सर नजर आने लगी। शायद किस्मत मुझ पर यहां भी मेहरबान होने वाली है, मैंने खुद से कहा। मुझे तो बस इंतजार था उसकी एक नजर का, बस एक नजर जो वो मुझ पर डालेगी और पत्थर की हो जाएगी। जी हां, मैं ऐसा ही हूं। कुदरत ने मुझको वजाहत बड़ी ही फयाजी से अता की है। मैं रुपया पैसा बेशक लूट मार करके बड़ी ही मेहनत से जान हथेली पर रखकर हासिल करता हूं, मगर लड़कियों के मामले में मुझको कभी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। वो खुद मक्खियों की तरह मेरे पीछे चली आती है। डेरापुर आकर तो पहले मैं शदीद उकता गया था। ना फिल्म, ना होटल, ना टीवी, किसी और मशगले का तो सवाल ही नहीं था। इस बोसीदा कदीम जगह पर इमारतें भी निहायत पुरानी और कदीम थीं। जिस बिल्डिंग में मैंने किराए पर मुख्तसर तरीन कमरा लिया था वो भी इंतहाई पुरानी थी। सदर दरवाजे पर इमारत की तामीर का साल दर्ज था 1912। वो खुदाया, लकड़ी की सीढ़ियां, रंग बरंगे शीशे, रात को तो बाकायदा खौफ आने लगता था। खैर, मुझे कौन सा तमाम उम्र यहां रहना था, सिर्फ चंद दिन।
اور اب تو ایک دلچسپی ہاتھ آ گئی تھی۔ میں روز شام کو بن ٹھن کر نکلتا اس آس پر کہ وہ نظر آ جائے، اور وہ اکثر نظر بھی آتی۔ جب سے اس نے مجھ پر نظر ڈالی تھی اس کے بعد وہ مجھے باقاعدہ دیکھنے لگی تھی، بلکہ اس کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ بھی نمودار ہو جاتی تھی۔ صورتحال میرے لیے بہت خوشکن ہوتی جا رہی تھی، لیکن اب میں جلد از جلد اپنا مقصد حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ اس طرح اس جگہ کی گلیوں میں بے وجہ پھرنا لوگوں کو شک میں مبتلا کر سکتا تھا۔ اب مجھے موقع کی تلاش تھی، اس سے بات کرنا تھی۔ یہ آسان نہیں تھا، چھوٹی جگہ ہونے کی وجہ سے وہ کبھی اکیلی نہیں ہوتی تھی۔ ہمیشہ آس پاس لوگ آ جا رہے ہوتے تھے، اور شام میں تو یہاں مرد تک باہر نہیں نکلتے تھے۔ کسی لڑکی کے باہر نکلنے کا، وہ بھی اکیلے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر کیا کروں؟ ان سب سوالوں میں سے ایک کہاں کا جواب مجھے جلد ہی مل گیا۔ جس جگہ میں قیام پذیر تھا، اس جگہ میرا مقصد ہرگز پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ تنگ بلڈنگ میں میرے کمرے کے علاوہ لاتعداد چھوٹے کمرے تھے، جن میں خاندان کے خاندان آباد تھے۔ بلڈنگ کا رکھوالا تو باقاعدہ کسی ظالم ساس کی طرح میرے دروازے کے عین سامنے اپنی چار پائی ڈال کر سوتا تھا۔ تو پھر اگر وہ جان جائے، جو کہ وہ یقیناً مان جاتی، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ سامنے میں ہوں اور کوئی لڑکی انکار کر دیتی، نہ تو اس جگہ کوئی ہوٹل ہے نہ سینما، تو پھر آخر مجھے اپنی مطلوبہ جگہ نظر آ گئی۔ رتنا منزل 1908۔ جی ہاں، یہ اس گھر کی ٹوٹی پھوٹی پیشانی پر درج تھا، جس کو میں کئی دن سے بند دیکھ رہا تھا۔ قصبے کی رہائشی گلیوں سے ذرا ہٹ کر، اس ندی کے کنارے جس پر میں نے اس خوبصورت لڑکی کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اس گھر کی کھڑکیاں اور روشن دان بند رکھتے تھے، اور لکڑی کے بڑے سے داخلی دروازے پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ اگر داخلی دروازہ بند کر دیا جاتا تو اندر جانے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا، یعنی میری خواہش کے عین مطابق۔ شاید، بلکہ اس گھر میں یقیناً کوئی نہیں رہتا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا یہ جگہ میرے کام کے لیے انتہائی مناسب ثابت ہو سکتی تھی۔ نہ صرف ایک مرتبہ بلکہ کئی مرتبہ میرے ہونٹوں پر ناپاک مسکراہٹ دوڑ گئی، اور پھر ایک شام مجھے موقع مل ہی گیا۔ وہ راستے میں مجھے ٹکرا گئی، اور قسمت سے اس جگہ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ سنو سنو، میری بات سنو۔ دوڑ کر آنے سے میری سانس پھول گئی۔ میں کئی روز سے تم سے ملاقات کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ رک گئی، تاہم اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دیکھو، میں نے کہا، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں جب سے تم کو پہلی بار دیکھا ہے۔ میں اپنے شہر واپس جانے والا ہوں۔ میں تم سے تفصیلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو، یہ جگہ ان باتوں کے لیے مناسب نہیں۔ تم مجھے آج بلکہ کل رات کو رتنا منزل میں مل سکتی ہو۔ میں نے جیسے التجا کی، وہ میری طرف مڑی۔ شرم سے اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں خوشی سے جیسے ناچنے لگا۔ ٹھیک ہے، تو پھر رات 12 بجے کل، ٹھیک ہے نا؟ بھولو گی تو نہیں؟ اس کے چہرے پر مبہم مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی میری مسکراہٹ کے معنی بدل گئے۔ تو بیٹا سرتاج، میں نے اپنے آپ کو داد دی، تیرا نشانہ اور خطا ہو جائے ناممکن۔ دوسرے دن صبح سے ہی میں رات کی تیاری کرنے لگا۔ اپنا بہترین جوڑا نکالا، شیمپو کیا، نہا دھو کر تیار ہو گیا۔ آنے والے خوبصورت وقت کے خیال سے میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ سامنے لگے قدیم گھڑیال نے 11 بجائے۔ میں نے جوتے پہن لیے۔ جیسے ہی چوکیدار نے دوسری طرف رخ کیا، میں باہر نکل آیا۔ گلیاں حسن معمول سنسان پڑی تھیں، نیم تاریک، مگر مجھ جیسے انسانوں کو تاریکی سے کیا خوف؟ ہمارے لیے تو اندھیرے انتہائی سازگار ثابت ہوتے ہیں۔ میں تیزی سے مگر بے آواز قدم اٹھاتا راستے پر جا رہا تھا۔ کہیں کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی تو خاموشی چند لمحوں کو ٹوٹ جاتی۔ تھوڑی دیر میں ندی اور رتنا منزل کے آثار نظر آنے لگے۔ رتنا منزل کی بند بالکونی اس طرح ڈیزائن کی گئی تھی کہ اگر اس میں جھانکا جاتا تو ندی کا خوبصورت منظر دکھائی دیتا ہوگا، مگر اس وقت کوئی اور خوبصورتی مجھے اپنی طرف متوجہ نہیں کر رہی تھی۔ اگر وہ نہ آئی، ایک خیال میرے ذہن میں آیا اور میرا دل ڈوب گیا۔ نہیں، وہ ضرور آئے گی، میں نے خود کو تسلی دی۔ اس کی آنکھوں میں چھپے اہاں کو میں نے پہچان لیا تھا۔ بند تالا ماسٹر کی سے کھولنے میں مجھے چند منٹ لگے۔ جیب سے ٹارچ نکال کر میں نے جلائی اور اندر داخل ہو گیا۔ مگر اس کو کیسے معلوم ہوگا کہ میں اندر پہنچ گیا ہوں؟ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا۔
मैंने घड़ी में टाइम देखा, 11:30 बज रहे थे। अंदर पहुंचकर कोई मुनासिब जगह तो तलाश करो। मेरे अंदर जैसे गुदगुदी होने लगी। उफ, रत्ना मंजिल कितनी भयानक है, मैंने सोचा। कदीम अंदाज के तंग कमरे, बरामदे, लकड़ी की खिड़कियां, जीने, मगर बिल्कुल खाली और मिट्टी में अटा हुआ। शायद बरसों से ये जगह खाली पड़ी है, वो अभी तक नहीं आई थी। मैं इमारत के और अंदर दाखिल हुआ। उफ, ये क्या! इमारत के अकबी हिस्से में एक बड़ा तालाब मौजूद था। बहुत पुरानी वजह का ऐसा तालाब तो मैंने सिर्फ पुरानी और ड्रोनी फिल्मों में देखा था। इसमें पानी का तो नामो निशान ना था, बल्कि वो ऊपर तक काई से भरा हुआ था, जो कि इस वक्त चांद की भरपूर रोशनी में सिया दिखाई दे रही थी। एक अजीब खौफ की लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। बस सिर्फ आज ही मैंने अपने प्रोग्राम में तब्दीली की। सिर्फ आज रात के बाद मैं कल वापस चला जाऊंगा। तालाब के आसपास लंबे लंबे कदीम दरख्त मौजूद थे, तालाब से कहीं बढ़कर डरावने। आखिर वो कम वक्त आई क्यों नहीं, मैंने झुंझला कर सोचा। मगर वो तो मौजूद थी, मुझसे पहले, बहुत पहले से, बंद ताले के अंदर ही। इस कदीम घर में बने तालाब के किनारे एक कदीम दरख्त की सबसे ऊंची बारीक डाल पर आराम से अकड़ों बैठी, आसमान की तरफ मुंह किए मकरू आवाज में रो रही थी, बैन कर रही थी। उसने मुझ पर नजर डाली। उसका बैन, उसका रोना यकलख्त बंद हो गया। वो मुस्कुराने लगी, शैतानी मुस्कुराहट। चीख मेरे मुंह से नहीं, मेरे जिस्म से निकली थी। अरे ये क्या! चंद लोग रत्ना मंजिल के आसपास जमा थे। ये इस बिल्डिंग का ताला फिर खुला हुआ है। उसका मतलब है फिर कोई इस बदरू के फेरे में आ गया। मगर कौन? यहां रहने वाले तो सब इसके बारे में जानते हैं। होगा कोई बदनसीब अजनबी। ताला 2 बार लगा दो, जल्दी करो। किसी ने ताला उठाकर रत्ना मंजिल के दरवाजे पर दोबारा लगा दिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।